अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम बात करेंगे एटिकेट्स ऑफ रीडिंग कुरान, यानी कुरान शरीफ पढ़ने के आदाब। सबसे पहला है मैनर्स ऑफ बॉडी, यानी तिलावत कुरान करते वक्त जिस्म के आदाब। तो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले तो हमारी बॉडी, कपड़े और जगह पाक साफ होना चाहिए, और अगर हम वज़ू करते हैं तो बेहतर है, लेकिन कंपलसरी यानी फ़र्ज़ नहीं। दूसरा पॉइंट है, जब हम तिलावत करते हैं तो लोगों से बातें करना अवॉइड करना चाहिए जब तक कि ज़रूरी ना हो, ताकि हम पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ सके। तीसरा पॉइंट है, जब कोई ऐसी आया आए जिसमें जहन्नुम का जिक्र हो तो हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार पढ़ना चाहिए, यानी ऐ अल्लाह हमें जहन्नुम के आग से बचा। चौथा पॉइंट है, जब कोई ऐसी आया आए जिसमें जन्नत का जिक्र हो तो हमें अल्लाह ताला से जन्नत की तलब करनी चाहिए। अब हम देखेंगे मैनर्स ऑफ हार्ट, यानी दिल के आदाब कुरान शरीफ पढ़ते वक्त। तो सबसे पहला है, दिल और दिमाग मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ लफ्ज अदा करें और दिल और दिमाग में कुछ और ही ख्याल चल रहा हो। दूसरा पॉइंट है, समझकर पढ़ना। देखिए, इसके लिए बेहतर होगा कि आप जो भी सूरा पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन पढ़ लें, जैसे ये सूरा कब नाजिल हुआ, उस वक्त कैसे हालात थे, ये सूरा मक्की है या मदनी, वगैरह वगैरह। तो इससे हमें एक ब्रीफ आइडिया आ जाता है और इंशाल्लाह समझने में आसानी होती है। तीसरा पॉइंट है पॉन्डरिंग, यानी गौर और फिक्र करना। हमें गौर करना चाहिए कि इस सूरा या आया से हम क्या सीखते हैं, इसको किस तरह हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऐसी सिचुएशन यानी हालात जिसमें अल इस्तिआज़ा यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बस्मला यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कब पढ़ना चाहिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप कोई सूरा पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आप इस्तिआज़ा और बस्मला दोनों पढ़ेंगे, सिर्फ बस्मला नहीं बोलना चाहिए। सूरा नहल सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब भी तुम कुरान पढ़ो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना कंपलसरी है। अब दूसरा सिचुएशन है, अगर हम सूरा पढ़ रहे हैं और बीच में हमें किसी से बात करना पड़ जाए, या फोन कॉल आ गया, या कोई जरूरी कॉल आ गया, या जरूरी काम आ गया, फिर जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें इस्तिआज़ा यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना जरूरी है। बिस्मिल्लाह पढ़ना ऑप्शनल है, यानी आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर आप एक सूरा खत्म करके दूसरा सूरा शुरू करते हैं तो सिर्फ बस्मला यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, जैसे कि जुज़ अम्मा यानी 30वें पारे में बहुत छोटे छोटे सूरतें हैं, तो एक सूरत खत्म होने के बाद दूसरी सूरत जब आप पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अब हम ये तीनों सिचुएशंस को एग्जाम्पल की तौर पे देखते हैं। जैसे सूरतुल इखलास हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद। अब समझिए, मैंने अल्लाहुस्समद पढ़ा, उसके बाद मुझे रुकना पड़ा या मुझे कुछ काम आ गया, फिर उसके बाद मैं जब कंटिन्यू करूंगी तो मैं पढ़ूंगी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद मुझे दूसरा सूरा पढ़ना है तो मैं सिर्फ बस्मला पढ़ूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो मैं इस तरह से पढ़ूंगी इंशाअल्लाह। अब हम देखते हैं तिलावत मतलब क्या तिलावत कुरान मतलब जबान से कुरान शरीफ के अल्फाज को अदा करना है? नहीं, बल्कि हमें तिलावत इस तरह से करनी चाहिए कि जब जबान से अल्फाज अदा हो तो दिमाग गौर और फिक्र करे और दिल में आयतें उतर जाए और रूह इसको जज्ब करे और आँखों से आंसू उमड़ आए। एक बार हमें सोचना चाहिए
کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں۔ ہمارا گول بس اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس رمضان میں 3 قرآن یا 4 قرآن کمپلیٹ کرنی ہے، اور بس ہم ہمارے ریلیٹیوز، فرینڈز کو پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے اتنی قرآن شریف کمپلیٹ کی۔ ہمیں یہاں غور و فکر کرنا چاہیے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے صرف پڑھ کر رکھ دینے کے لیے اتاری، اور ہم قرآن شریف کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ختم کر دیں۔ ہم قرآن کو اس کے حق نہیں دیتے جس طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے دوست سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ ایسی بات کرتے ہیں نا کہ سامنے والے کو سمجھ آئے، یعنی رک کر سمجھ کر سمجھا کر بات کرتے ہیں۔ تو آپ ہی سوچئے، ہم ہمارے دوست سے بھی اس طرح سے بات نہیں کرتے تو ہاؤ ڈیئر وی، ہماری ہمت کیسے ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام اس طرح سے ادا کریں۔ سوچ کر دیکھیے، ہم دنیا کے پیچھے، دنیا کی پڑھائی لکھائی میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ جو سب سے بہتر کتاب، سب سے بہتر کلام یعنی قرآن شریف کو پیچھے چھوڑ دیے۔ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں کیا۔ لوگ آپ کو پتھر سے مارتے تھے، اتنا کہ وہ خون ہو جاتے۔ آپ کو مکے سے نکالا گیا، آپ پر اتنا ظلم ہوا، اتنی جنگیں لڑنے کے بعد قرآن شریف ہم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لگا دی اور ہم دن کے 10 سے 15 منٹ نہیں دے سکتے۔ قرآن کی تلاوت اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح کرنا اس کا حق ہے۔ ہم 8 آورز اسکول، کالج، جاب میں ڈال دیتے ہیں، لیکن دن کا 1 آور بھی ہم قرآن شریف کی تلاوت، قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے میں نہیں ڈالتے۔ اس بات کی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ ابھی بھی وقت نہیں گیا، ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، ہم ابھی بھی قرآن شریف کو اچھے سے اس کے حق دے کر پڑھ سکتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم کو حافظ قرآن شریف بنا دے، ہمارے اخلاق بدل جائے، ہماری پرسنالٹی بدل جائے اس قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے۔ اے اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، ہماری گناہ جتنے بھی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو بڑھ کر نہیں ہے، اور یہ یقین کر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً معاف کر دیں گے۔ وہ اتنا رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یقیناً وہ ہمیں معاف کر دے گا، اور ہم آج سے انشاءاللہ قرآن شریف کی تلاوت ایسے کریں گے جیسا اس کا حق ہے۔ بھلے ہی ہم دن میں تھوڑا سا ہی کیوں نہ پڑھے، لیکن ہم قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔